Bismillahirrahmanirrahim. Wa mithalu dan bermula contoh ma barang. Torfahu itu bermula dua torofnya ma, murakkabani itu murakkab keduanya dua torof. Nahwu itu seumpama qauli bisyarin perkataan bisyar ka'anna mutharan naq'i. Seolah-olah muthara tebal an-naq'i debu. Diambil mutharan naq'i min atharal ghubara hayajahu daripada lafad atharal ghubara hayajahu. Athara telah menggerak ianya kuda al-ghubara akan debu. Hayyajahu, hayyaja menggerakkan ianya kuda hu akannya debu. Ai artinya ka'annal ghubara seolah-olah debu. Al-mun'akidu yang tebal fawqa di atas ru'usina kepala kita min athari daripada bekasan jaryil khayli lalu kuda. Wa asyafana beserta pedang kita, ay ma'a asyafina artinya beserta pedang kita. Lailun itu bagaikan malam, tahawa yang berjatuhanlah. Asluhu bermula asalnya tahawa itu tatahawa. Hudhifat dibuangkan minhu daripadanya tatahawa ihdat ta'aini akan salah satu dua ta. Ai artinya maknanya tata sakapa berguguranlah atau berjatuhanlah. Kawakibuhu bintangnya malam. Ba'duha bermula sebahagiannya bintang, atharu ba'din itu bekasan sebahagian. Fawajhu syabahi maka bermula wajah syabah murakkabun itu murakkab. Wahwa dan bermula dianya wajah syabah. Al-hay'atul hasilatu itu keadaan yang hasil min tasakuti ajramin musyriqatin daripada gugur jirim yang bercahaya, mustatilatin lagi yang panjang, mutanasibatil miqdari lagi yang munasabat ukuran, mutafarriqatin lagi yang berpisah, fi jawanibi pada beberapa arah, syai'in sesuatu madhlamin yang gelap. Wakadha dan sedemikian juga at-tarfani itu dua taraf. Li'anna karena bahwa sungguh. Li'annahu karena sungguhnya hal sya'an syubiha diserupakan. Hay'atu suyufi keadaan pedang. Waqad salat dan sungguh dicabut. Waqad sulat dan sungguh dicabut akan dianya pedang min aghmadiha daripada sarungnya pedang. Wahia dan bermula dianya pedang ta'lu itu yang tinggi ianya pedang, watarsabu dan turun ianya pedang, wataji'u dan datang ianya pedang, watadhabu dan hilang ianya pedang, watattaribu dan berbolak-balik ianya pedang, watataharraku ila jihatin mukhtalifatin dan bergerak ianya pedang kepada jihad arah yang berbeda. Diserupakan bihayatil kawakibi dengan keadaan bintang fitahawiha pada jatuhnya bintang, tawaquan nisbah jatuh, watadakhulan dan nisbah masuk, wa istiqalatan dan nisbah panjang. Wa mithalu dan bermula contoh ma barang tarfahui itu bermula dua tarafnya ma, mukhtalifani itu berbeda keduanya dua taraf. Ai artinya ihdahuma bermula salah satu keduanya taraf, mufradun itu mufrad, wathani dan bermula yang kedua murakkabun itu murakkab. Qauluhu itu perkataannya pensyair. Wa ka'anna dan seolah-olah mahmara merah, asyaqiqi bunga mawar, idza apabila tasawwaba turun ianya bunga mawar, au tasa'ada atau naik ianya bunga mawar, a'lamun itu bagaikan bendera, yakutin yakut, nusyirna yang dikibarkan akan dianya bendera, ala rimahin di atas tombak, min zubarjat daripada zubarjat permata hijau. Fawajhu syabahi maka bermula wajah syabah, hayatun hasilatun itu keadaan yang hasil min nashri ajramin hamrin dari kibaran jirim yang merah, mabsutatin lagi yang dihamparkan, ala ru'usi ajramin khadrin mustatilatin di atas kepala jirim yang hijau lagi yang panjang. Ru'us ini bisa diartikan di ujung, jirim yang hijau lagi yang panjang.
Wal musyabbahu dan bermula musyabbah mufradun itu mufrad, wa huwa dan bermula dianya musyabbah itu asyaqiq. Wal musyabbah bi dan bermula musyabbah bi murakkabun itu murakkab min a'lami yakutiyatin mansyuratin daripada bendera yakut yang dikibarkan ala rimahin zubarjadiyatin di atas tombak zubarjad. Wa angsuhu dan bermula kebalikannya. Wahwa dan bermula dianya kebalikan ma itu barang al musyabbahu bermula musyabbah murakkabun itu murakkab wal musyabbahu bihi dan bermula musyabbah bi mufradun itu mufrad. Qauluhu itu perkataannya pensyair. Ya sahibaya wahai dua sahabatku, takas saya perdalam olehmu nadharaikuma akan dua pandanganmu. Taraya niscaya engkau lihat wujuha akan permukaan al-ardi bumi kaifa sebagaimana tasawwara terbentuk ianya permukaan bumi. Taraya engkau lihat naharan akan hari musyammasan yang mempunyai matahari qad syabahu sungguh bercampur akannya hari zaharu oleh hijau arba bukit. Faka'anna maka seolah-olah huwa dianya hari muqammarun itu malam yang memiliki rembulan. Fawajhu syabahi maka bermula wajah syabah hayatun hasilatun itu hayah yang hasil min tadakhulil anwar dari masuk cahaya baina asya'in masudatin di antara perkara-perkara atau syai' yang hitam, sesuatu yang hitam. Hatta sehingga adat jadi ianya cahaya tadribu lagi yang berpaling ianya cahaya ilal asfari kepada kuning. Wal musyabbahu dan bermula musyabbah murakkabun itu murakkab wa huwa dan bermula dianya musyabbah hayatu du'i syamsi keadaan cahaya matahari wa qad khalatahu dan sungguh bercampur akannya cahaya zahrur ruba oleh hijau bukit. Hatta sehingga adat jadilah al azharu bunga ataupun hijau bimukhalafatihi dengan membelakangi asyamsi matahari tadrubu itu berpaling ianya hijau ila sawadi kepada hitam. Wa nuri syamsi dan cahaya matahari ila safrah kepada kuning. Wal musyabbahu bihi dan bermula musyabbah bih wa huwa dan bermula dianya musyabbah bih itu qamru mufradun itu mufrad. Wa qauluhu dan bermula perkataannya musannif tasawwara dibaca bi fathhi ta'i dengan fathah ta. Asluhu itu bermula asalnya tasawwara tatasawwara itu tatasawwara. Hudifat dibuangkan minhu daripadanya tatasawwara ihdat ta ini akan salah satu dua ta. Yuqalu dikatakan orang sawwarahullahu fi suratin hasanatin fatasawwara. Sawwara telah membentuk akannya insan Allahu oleh Allah fi suratin hasanatin pada bentuk yang bagus. Fatasawwara maka terbentuk ianya insan, maka terbentuk ianya bentuk yang bagus. Wasyabahu dan bermula syabahu, lafaz syabahu itu khalatahu artinya khalatahu bercampur. Waruba dan bermula ruba jam'u rubuatin itu jamak rubuatin wahia dan bermula dianya rubuatin al-ardu al-murtafi'atu itu bumi yang tinggi. Wa khassaha dan mengkhususkan ianya musannif akannya bumi yang tinggi li'annaha karena sungguhnya bumi yang tinggi andaru itu lebih cantik wa asyaddu dan lebih berat lebih sangat khadratin hijau lebih bersengatan hijau. Wal aghlabu dan bermula ghalib ay al-aktsaru artinya yang lebih banyak fit tashbihi pada tashbih hadfuhu itu membuangnya ay hadfu wajhi syabahi artinya membuang wajah syabah. Bermula demikian nahwu itu seumpama Zaidun kal badri bermula si Zaid itu bagaikan rembulan. Wa yusamma dan dinamakan akan dianya tashbih hina idzin di ketika itu mujmalan akan mujmal. Waqad yuzkaru dan terkadang-kadang disebutkan akan dianya wajah. Bermula demikian nahwu itu seumpama Zaidun kal badri fil husni. Bermula si Zaid itu bagaikan rembulan pada bagus. Wa yusamma dan dinamakan akan dianya tashbih mufassalan akan mufassal.
Waqad tuhdaful adatu dan terkadang-kadang dibuangkan akan adat. Ay adatu tashbihi artinya adat tashbih. Aidan juga. Ay kama yuhdafu wajuhuhu artinya sebagaimana ma yang dibuangkan akan wajahnya syabah. Bermula demikian nahu itu seumpama Zaidun badrun. Bermula si Zaid itu rembulan. Wa yusamma dan dinamakan akan dianya tashbih balighan akan baligh. Bihadfil adati dengan buang adat. Muakkadan dan dinamakan juga akan muakkad dan akan muakkad aidan juga. Wa minhu dan sebahagian daripadanya muakkad ma itu barang tashbih udhifa yang diidhafahkan al musyabbahu bihi akan musyabbah bih ilal musyabbahi kepada musyabbah ba'da hadfil adati sesudah buang adat. Kaqaulihi seperti perkataannya pensyair warrayhu ta'bathu bil ghuduni wa qad jara dhahabul asili ala lujainil ma'i. Warraihu dan bermula angin ta'bathu itu menghembus ianya angin bil ghuduni dengan dahan-dahan. Waqad jara dan sungguh mengalirlah zahabu emas al asili petang ala lujainil ma'i di atas perak air. Ai ala ma'i artinya di atas air, ala ma'in kal lujaini seperti perak, ayil fiddah artinya perak, fis safai pada sama-sama bersih, wal bayadi dan putih. Waqad tudkarul adatu dan sungguh dan terkadang-kadang disebutkan akan adat. Wa yusama dan dinamakan akan dianya tashbih mursalan akan mursal li irsalihi karena irsalnya tashbih ay itlaqihi artinya terlepasnya tashbih anil mubalaghati daripada mubalaghah. Wa ta'kidi dan daripada ta'kid. Mustafadin yang memberi faedah min hadfil adati dengan membuang adat. Wa alam dan ketahuilah anna tashbiha akan bahwa sungguh tashbih idza kana wajhuhu apabila adalah wajahnya tashbih zahiran itu zahir bihaitu dengan sekira-kira yudraku didapati akan dianya wajah min awalil amri daripada awal urusan min ghairi im'ani daripada ketiadaan mendalamkan nadar analisa. Sumya dinamakan akan dianya tashbih qariban akan qarib mubtadilan yang mubtadil. Bermula demikian nahwu itu seumpama Zaidun kal badri bermula si Zaid itu bagaikan rembulan. Wa idza kana dan apabila ada ianya wajah khafiyan itu khafi tersembunyi la yudraku yang tidak didapati akan dianya wajah illa ba'da ta'amulin kecuali sesudah memikirkan, sesudah berfikir kama idza kana hayatan muntasiatan min muta'addidin. Sebagaimana apabila ada ianya wajah itu keadaan muntaziatan yang diambilkan min muta'addidin daripada muta'addid. Sumya dinamakan, nisya dinamakan akan dianya tashbih ghoriban akan gharib. Kaqaulihi seperti perkataannya pensyair ka'anna mutsa rannaqi fawqa ru'usina seolah-olah tebal debu di atas kepala kita ila akhirih. Wa ila hadan dan kepada ini gharib asyara mengisyarah ya musannif biqaulihi dengan perkataannya musannif. Wa kullama dan kapan-kapan ba'uda jauhlah al-wajhu wajah daqqa niscaya halus ianya tashbih wa hasuna dan bagus ianya tashbih. Waqad yutasarrafu dan sungguh dan terkadang-kadang dipalingkan akan dia tashbih fil qaribil mubtadili pada qarib yang mubtadil bima yusayyiruhu dengan barang yang menjadikan ianya barang akannya qarib mubtadil daqiqan akan halus hasanan husnan lagi yang bagus fayulhaqu maka dihubungkan akan dianya qarib mubtadil bil gharibi dengan gharib. Kaqaulihi seperti perkataannya pensyair lam talqi hadzal wajha syamsu naharina illa biwajhin laisa fihi hayaun. Lam talqi tidak bertemu hadzal wajha akan ini wajah syamsu oleh matahari naharina hari kita illa biwajhin kecuali dengan wajah laisa fihi yang tidak adalah padanya wajah itu hayaun malu. Yakni mengkehendaki ianya musannif atau maksud musannif anna syamsa akan bahwa sungguh matahari anna hari la tuqabilu itu tidak menghadap ianya matahari wajah mahbubihi akan wajah kekasihnya. Matahari illa kecuali wahya dan bermula dianya matahari muttasifatun bi'adamil haya itu yang bersifat dengan tiada malu.
Itlau kanas, karena jikalau ada ianya matahari, tastahi itu yang malu ianya matahari, malakashu, niscaya tidak menjumpai ianya matahari akannya wajah mahbub, wala dhaharat, dan tidak zahir ianya matahari inda wujudihi, di ketika wujudnya wajah mahbub. Li'annahu, karena sungguhnya wajah mahbub a'la itu lebih tinggi minha daripadanya matahari, husnan nisbah bagus, wa bahaan dan nisbah megah. Wa tashbihul wajhi bisyamsi, maka bermula tashbih wajah dengan syamsi, mubtadilun itu mubtadil. Illa, tetapi anna dzikral haya'i, bahwa sungguh menyebutkan haya, wa ma fihi, dan barang yang ada ianya barang fihi padanya haya, minad diqqati, daripada diqqah halus, wal khafa'i, dan tersembunyi, akhrajahu itu mengeluarkan ianya menyebut haya, hu akannya mubtadil, ilal gharabati kepada gharabah, wasara, dan jadi ia tashbih min tashbihil maklub daripada tashbih maklub. Lianna kuatal kalam, karena kekuatan kalam atau kehendaki kalam, tufidu itu memberi faedah ianya kekuatan kalam, annahu akan bahwa sungguhnya wajah mahbub a'zamu itu lebih agung, sya'nan nisbah kedudukan, minasyamsi daripada matahari. Waka kakaulihi, dan seperti perkataannya pensyair, ya ayyuha wahai ar-rasya kekasih, al-makhulu ar-rasya'ul makhulu kekasih yang dicelakkan, nadhirahu akan pandangannya, kekasih bisihri dengan sihir. Hasbuka, cukuplah engkau, qad ahrakta, atau memada engkau, sungguh, ahrakta, engkau bakar, engkau membakar, ahsyai akan hatiku. Inna, bahwa sungguh, in ghimasaka, tenggelam engkau, fit tiari, di dalam air yang banyak, tiar air yang banyak, haqqaqa itu memastikan ianya tenggelam, anna akan bahwa sungguh, asyamsa matahari, taghrubu itu terbenam ianya matahari, fi ainin pada ain, minal ma daripada air. Fa inna tashbihal jamili bisyamsi, maka bahwa sungguh tashbih jamil dengan matahari, qaribun mubtadilun itu qarib mubtadil. Lakin lama tetapi manakala tusurrifa ditambahkan fihi padanya tashbih bimatara dengan barang yang engkau lihat, min hadithil inghimasi daripada terjadi tenggelam, fitiari di dalam air banyak. Makna tiar ail ma'i al-ghaziri al-jari, artinya air yang banyak yang mengalir. Hatta sehingga annahu sungguhnya hal nasya'an, ju'ila dijadikan inghimasuhu akan menyelamnya, ai inghimasul jamil filma, artinya menyelamnya si jamil filma'i di dalam air, dalilan akan tanda ala anna syamsa di atas bahwa sungguh matahari al-haqiqata yang hakikat, taqrubu itu terbenam ianya matahari yang hakikat, fi ainin dalam ain, minal ma'i daripada air. Li'annahu karena sungguhnya jamil, a'la itu lebih tinggi minha daripadanya matahari, husnan nisbah bagus, wa bahaan dan nisbah megah. Waqad in ghimasaka, waqad in ghamasa, dan sungguh tenggelam ianya jamil, dan sungguh menyelam ianya jamil, filma'i di dalam air, faltakun maka hendak adalah hiya dianya matahari, kadalika itu seperti demikian si jamil, bil aula dengan lebih utama. Yakni menghendaki ianya musannif anna qaulahu akan bahwa sungguh perkataannya firmannya Allah Ta'ala, taghrubu fi ainin hami'atin, tenggelam ianya matahari dalam ain hami'ah yang hami'ah, itu daripada bab ilmil yaqin, mimba bi'ilmil yaqini. Wa in ghimasuhu, dan bermula tenggelamnya si jamil fitiar di dalam tiar, ja'alahu itu menjadikan ianya musannifu akannya tenggelam, menyelam, mimba bi'ainil yaqin daripada bab ainil yaqin. Wa qauluhu, dan bermula perkataannya musannif, daqa halus ianya, ay tashbih artinya tashbih, walatafa dan halus ianya tashbih, wa kharaja dan mengeluarkan ianya qarib, ilal gharabah dan keluar ianya qarib, ilal gharabati kepada gharabah, wasara dan jadi ianya tashbih min tashbihil maklub daripada tashbih maklub. Jawabu lamma itu jawab lamma.